Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Lihok protesta nunot sa halapad nga korupsyon sa nasod nagpadayon. Usa sa upat ka mga sospek sa pagpatay sa lalaki nga nakitaan sa barangay Manipis, Talisay City na dakpa na. Magtiayon nga street sweeper sa Mandawi City, biktima sa hit and run. Ug kultura o kabilin sa Sikihor, gibida atul sa kasaulugan sa Charter Day sa probinsya. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Transport Group sa Subo nagpahigayon og picket rally batok sa halapad nga korupsyon karon sa nasod ug sa ubang mga isyu nga nakaapekto sa kinabuhi sa mga driver sa mga pampublikong sakyanan. Ani ang report ni Alan Domingo. Nagtigom ang mga miyembro sa pagkakaisa ng masamahan ng tsuper at operator nationwide o piston sa tubangan sa Osaka gasoline station sa Barangay Carita ganiyang buntag diin gipakita nila ang ilang mga sinuwat nga sentimiento. Dili kini transport strike kun dili usa ka picket rally isip pagpakita sa ugot nilang suporta sa panawagan sa katawhan batok sa giingong halapad nga korupsyon sa nasod. Para papagkita po namo nga ang katawhang Cebuano, ang katawhan mga driver dinhi sa Cebu, wala pud ta nakauyon no o nagduyog ta sa mga panawagan nga kinanglan masilutan ang mga kurakot, ang mga nangawat sa atong kwarta diya sa panudlanan. Giklaro ni Greg Perez ang Pangulo sa Piston Cebu nga bisan og gisuportahan nila ang protesta sa ilang uluhang organisasyon apan wa sila mosalmod sa transport strike ug igo lang mapabati nila ang ilang tingog sa mga isyong giatubang karon. Human sa programa sa Daplin sa Karsada, girumbo nila ang buhatan sa LTFRB 7. Din gipahigayon nila ang protesta sa gawas nga bahin sa ahensya. Kuyog kami, no? Apel kami sa protestaan ng adlaw sa Domingo. Samtang wa mo gawas ang mga opisyal sa LTFRB apan giklaro ni Direktor Monte Alto nga girespeto nila ang katungod sa pagpadayag sa mga rallyista. Okay man before the event, before sa ilang rally, nananghid po na sila. No, doon natay information na nadawat nga LTO and LTFRB mo ay ilahang adtuan. Then nagpasalamat pud ta nga dili tigil pasada or dili transport strike. Only a lightning, matawag na itong lightning rally or picket rally kay naman sa tubangan na mo. Mosalmot ang transport group sa gikatakdang rally karong Disyembre 21. Nasairan gikan Edward Digas ang convener sa Payong Bato Korupsyon nga ipahigayon ang rally sa Fuente Osmeña alas 3 sa hapon nga tambungan sa nagkaniyang sektor sa Katiringban. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nasikop na ang usa sa mga suspitsado sa pagdagit ug pagpatay sa usa ka 31 anyos nga lalaki sa barangay Manipis, Talisay City niadtong September 15. Nasuta nga miyembro sa gun for hire ang mga suspect. Fam, unsay background niining mga suspect? Yes, base sa pakisusi sa Talisay City Police, nasuta nga mga sakop sa gun for hire ang maong mga suspitsado o sindikato kansang modos ang magpakaroon ng ingnon usahay nga mga pulis. Nasikop ang usa sa upat ka mga suspitsado nga nailang si alias Robert, 32 anyos, taga Barangay Ermita, Dakbayan sa Subo. Nasikop kini pasado alas 5 ganihang buntag dito sa Barangay Tisa, Dakbayan sa Subo. Sa tabang sa mga saksi, kuha sa CCTV o sa gihimo sa mga investigador nga nag-backtrack sa panghitabo. Nasuta sa kapulisan nga ang sakyanan nga gigamit sa pagdagit sa biktimang si alias Yumil, 31 anyos, niadtong Domingo sa gabi. Iya sa usa ka nagparent a car. Sa abag sa tag-iya, nasikop si Robert, kinsa misaysay nga igura siyang gipakuyog sa grupo sa pagtuong nga manglaag. Wala ko no masayod si Robert nga gamiton sa pagdagit ug pagpatay di ay ang tuyo sa iyang mga kauban. Siya mo ay gitahasan nga morenta sa sakyanan. Ano sabi lang sulti sa imo nga ikaw may padribon? Dili, pabangon. Ikaw imuhang name mo ipakon ng abang gamit. Baguay mo kaila, alam mo. So bago ra kang abot Di, dugay na diha makakita ko ng mga tawanan. Pero baka ka mga kuyog nila. Katong pag-pick up na nila, nara kasud sakyanan ato.
Oo, ma'am. Rin katong pagpamusila na pagkasud ato. Mm. Wa ka mahadlok ato sir nga basig apilon ka. Kana, nasud sa pupong, sa pupong utok, ma'am. Na-recover sa kapulisan ng sakyanan nga gisakyan sa mga sospek. Human girintahan unta pag-usab kini ni Robert kagahapon. Duda sa Talisay City Police nga aduna na usab laing krimen nga buhaton ng grupo. Nasuta sa hepe sa Talisay City Police nga gun for hire ang grupo nga ang modus magpakaron ingnong mga pulis nga mag-operate nga manakop apan di ay mangawat og mupatay sa ilang biktima. Sila usab ang gitumbok nga mga sospek sa pagpusil patay sa usa ka lalaki sa barangay Biasong, Hulyo ning tuiga. Lakip na sa laing 5 pa ka mga kaso nga nahitabo sa Cebu City. They act out as like members of the PNP nga mura kunuhay sila operatiba, and then they make it seem ingon ana ba. So which is also very giving a bad light not only to our organization but also dinhi pagid nila gipabuhatan sa Talisay. Sa pagkakaron gipalawman nila ni Maramag ang kaso sa pagpatay kang Yumil. Kay matud pa drug-related o love triangle ang gitanaw nilang motibo sa maong krimen. Drug-related, just like the other one, drug-related. Pero what is unique with this case right now is may pagka, pagka-love triangle. So we're looking into that angle, but we cannot divulge anything more, basta we're looking into that angle. Gi-commend ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang daling pagkasikop sa usa sa mga suspitsado nga gyulagway nga sakop sa usa ka sindikato. Subay niini mutanyag og reward mani ang dakbayan sa makahatag og kasayuran sa nahimutangan sa lain pang 3 pa ka mga suspitsado. Hangyo siya nako na maghatag og tag reward for any information na makuha para madakpan ni na grupo. So ako siyang gingnan, musuporta ko ni Moana. We will issue a statement now in Facebook and issue a statement now in the media na muhatag ta og 50,000 na reward for any information regarding the whereabouts of these people. Says, giandam na sa Talisay City Police ang kasong murder nga ipasaka batok ang Alex Robert og sa kaubanan niini. Says, dagang salamat Femari Dumabok. Magtaeyon kinsa nagtrabaho og check og street sweeper sa Mandawi City nadasmagan samtang nagtrabaho sa Barangay Giso ang bana nakalas. Ani ang report ni Orchid Slapingkaw. Kini ang naabdan sa mga tanod sa Barangay Tipulo nga mitubag sa alarma sa hit and run pasado alas 3:55 kaganihang kadlawon. Gikahinabian sa mga tanod ang biktima nga nabulit sa dugo ang ulo niini aron nga magpabiling conscious samtang magpaabot sa ambulansya. Relax na nga, Jay. Ay lang lagi kuan na tawag na ambulansya. Nagtawag na ambulansya, Jay ha. Sa dili kaayo halayo, nahagban ang bana sa babaeng biktima. Gidala pa sa Mandawi City Hospital ang magtiayong 40 anyos, checker sa Clean and Green, ug ang asawa niining street sweeper nga mga mulupyo sa Barangay Tipulo, Dakbayan sa Mandawi. Apan matod ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, tigpamaba sa Mandawi City Police Office, nga gideklarar na nga patay ang bana tungod sa grabing injury nga naiaguman niini. Hinuon, magpaabot pa ang kapulisan sa clinical report gikan sa Tambalanan. Gisaysay ni Villaro nga gikan sa Dakbayan sa Subo ang 21 anyos nga driver sa pickup dihang nadamagan niini ang magtiayon samtang nanilhig si daplin sa dan. Kini nga pickup truck nga Navara nga niagi, this is gikan ni siya from Cebu City and niagi diri sa May Giso area, Tipolo, Mandawi, and padung ni siya sa flyover sa Magikay and mauto nga iyahang na igo na damagan kining mag-asawa samtang kini sila nanglimpyo sa kilid sa dalan. Mato ni Villaro nga unang gikataho nga usa ka hit and run ang nahitabo. Apan ganihang buntag gingong gidala sa inahan ang iyang anak sa Traffic Enforcement Unit aron nga mo-surrender. First incident was first na reported was hit and run, and karon na mga orasan na ang kuan ang mismo ang mama niining ato ang kuan kaning driver sa sakyanan maoy may pa-surrender iyang gidala ang iyang anak diri sa opisina sa Traffic Enforcement Unit. Wala pa detalye sa kahimtang karon sa asawa nga nadamagan nga anaa pa karon sa Tambalanan. Sa pagkakaron, gipayabaw ni Villaro nga giandam na sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury. Ako si Orchid Slapingkaw, Balitang Bisdak.
Nahuli kam ang mga rider nga matud pa walay focus sa ilang pagmaneho ug wala misunod sa insaktong lugar sa pagliko nga mao'y sagad hinungdan sa disgrasya sa daan N. Bacalso habig sa dakbayan sa Talisay. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Sa kuha nga mga video sa Talisay City Command Center, sagad sa mga disgrasya naglambigit sa mga motorsiklo. O sana niini sa nahulikam ang nahitabo sa daan N. Bacalso sa Barangay Bulacau sa dakbayan sa Talisay nitong Lunes, Setyembre 15. Nagaginod lang ang duha ka motorsiklo tungo sa gisundan nilang PUJ nga hinay usab ang dagan. Apan kining ikatulong motorsiklo nga wala makabantay, padayon gihapon sa iyang pagpadagan nga midumbol sa gisundan niyang duha ka mga motorsiklo. Samtang huli ka mosab ang dinasmagay sa duha ka motorsiklo sa may Barangay Linaw, Talisay City. Pasado alas 8 niadtong Martes sa buntag, Setyembre 16. Nahuli kam nga kining motorsiklo nga gimaniho sa nakapuwa og jacket nga motorista gikan sa eskina sa Barangay Mohon. Ang wala moagi sa junction box sa iyang pagliko. Samtang ang laing motorsiklo nga gikan sa habagatan may counterflow. Og bisan ang hunong na ang mga sakiran nga tapad niini milahos gihapon kini sa pagpadagan. Hinungdan nga gikabangga nini ang laing motorsiklo. Matod sa City Toda nga ang duha parehong sad-an. Pahinomdom ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda sa mga motorista nga mosunod lang gyud sa lagda sa trapiko ug focus diha sa pagmaneho aron kalikayan ang disgrasya. Ato ra gyud pahimang na gid sa ato mga drivers nga always labi na gid sa mga motor nga focus kanunay sa pagmaneho unya kinahanglan way maka-distract samtang sila nagmaneho. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Accountability o ang pagpatubag sa tanang mga nalambigit sa korupsyon sa nasod mao ang panawagan sa Philippine Association of Local Government Accountants Kunfalga, Visayas. Sayranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sila ang makapin sa 7,000 ka mga tigbantay sa kwarta sa gamhanan nga sakop sa Philippine Association of Local Government Accountants Kunfalga nga nagpahigan og tigom sa Sugbo. Wa itago sa mga accountants ang ilang kadismaya sa natabong halapad nga pagpangawkaw sa kagamhanan. Busa nagkayusa sila karon sa panawagan sa katawhan nga ipatuman ang transparency ug papanubagon ang mga nalambigit sa korupsyon. We become frustrated of what is happening and we wanted transparency and accountability for this dahil hindi lang ito issue ng maliit na issue. This is a big issue. As the National Organization of Local Government Accountants in the country, we support the call for accountability and transparency in the public service. As local government accountants, it is our duty to protect the government resources. So hearing the issues now, it makes us frustrated. Hiniusang panawagan sa mga tigbantay sa kaban sa kagamhanan nga adunay mapapanubag niining halapad nga pagpangawkaw sa kwarta sa katawhan. Gidugan sa mga opisyal sa grupo nga nagpasan sila og dakong responsibilidad isip tagbantay sa kwarta sa katawhan apan limitado ang ilang gahom. Busa malaumon sila nga mahatagan og katumanan ang Magna Carta nga nag-ung-ung karon sa Bay Balauranan. Maghatag matod ba kini og igong gahom sa pagproteher sa kaban sa katawhan. The Unified Association of Local Government Accountants, we as well call for transparency and accountability. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Ang karaang COVID quarantine facility sa Mandaue City pabilin nga gihimong temporaryong pinuy-anan sa mga fire victims sa Barangay Luok. Nang hinaot sila nga mapabalhin na aron mahilo na sa ilang pagpuyo. Kumusta hunta ang ilang sitwasyon sa report ni Nico Sereno. Gikan sa gawas, maaninaw nga daw usa na ka komunidad ang karaang North Bus Terminal sa Barangay Subang Dako. Panahon sa COVID, gihimo kining quarantine facility sa mga pasyente ingon man suwabing area. Apan karon, ang lugar nahimo ng mga Pinoy-anan. 40 ka pamilya nga nasunugan sa Sitio Paradise, Look,
ang wala na akomodar sa temporary housing project kasamtangang dinhi gipapuyo. Usa ka pamilyahan sa matag cubicle. Gibutangan lang og tabil-tabil ang atubangan para sa ilang privacy. Sa ilahan ni Ginang Lolita, balik duha ka pamilya ang mipuyo sa ilang pwesto o 8 ka mga tao tanan. Init sa sir yung may mag-uwan kay init. So do sir kaya nampun akong anak dili tong ninyo na ako bigay po na mi diri mundang halagi gay mi. Sa likod nga bahin nahimutang ang CR para sa mga residente. Daghan tuod og cubicle apan common kini para sa tanan. Tupad rasab ni ini ang washing area. Samtang na busy sa pagpanglaba, di kalikayang maistoryahan sa mga residente ang ilang sitwasyon. Ala ka kuan kay layo kuan ba merkado. Mas nindot yun nga kuan mi balhin. Oh, mao gani na bahalag na iberanan basta mahiluna na lang mi nga to nga kapuya ni dire. Na CR mo gawas, di magkasinabot ang uban, ay di magana kalikayan. Oo, mao gyud na among gipangandoy sir nga mabalhin nami adto squad pasilong. May kaugalingon CR. Oo. Tubig. Niatong Hulyo nakabisita sa lugar si Mayor Jonky Uwano atol sa iyang pag-oversee sa pagpanghipos sa mga medical wastes. Sa pagpakikistorya sa mga residente, misaad siyang lihukon kini sa City Hall. Sa interview karong bag-o, matod sa City Administrator, gi-forward na ngadto sa HUDO o Housing and Urban Development Office ang concern para sa ilang kabalhinan. Apan kun ang kadaghanan sa makaubang fire victims sa Sitio Paradise, nabalhin na sa pasilong housing site, likod lang sa old CICC. But nanay instruction sa HUDO how to do it. Iyo, pangitaan of course. Pangitaan. Og relocation. Kaya option naman sa kuda na diha sa pasilong but butang sa tas pasilong the more people ibutang na magproblema na sa nagpabalhin kadili man na permanent site ng. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Uyon ra ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga magbutang og mga bus stop sa Natalio Bacalso Avenue. Kinihuman magkasabot sila Cebu City Mayor Nestor Archival ug Cebu Governor Pamela Baricuatro nga butangan og bus stop sa USJR ug CIT nga mamihimong kanaugan sa tanang mga pasahero inay nga moderecho sa South Bus Terminal. Apan diklaro sa LTFRB nga gikinahanglang musumiter og bag-ong traffic route plan ang LGU alang sa pag-usab sa fare matrix kung gikinahanglan. Ang abong papel, kuan lang, from point of origin to point of destination. Terminal. Yun. Moray amoa. Pero napod may coordination gyud sa LGUs kay once nga duna na sila i-implement nga kani kun nato bus stop atong iiro gamay ang distansya, amo na po ng papel nga mohatag ni og fare matrix. Mubukas na usab ang kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ug night market sa Talisay City Hall sugod Oktubre 1 sa Barangay Poblasyon 70 ka gagmayng mga magpapatigayon sa dakbayan ang musalmot ug tugutang makabaligya sa ilang mga produkto nga libre. Kabahin ang kalihukan sa month-long celebration sa kapistahan ni Santa Teresa de Avila sa dakbayan sa Talisay. Kabahin usab sa kalihukan ang Lechon Festival. Gawas sa night market, may mga kalingawan usab sa Talisay City Hall matag gabi. Samtang gitugan ni Mickey Aznar, Talisay City Tourism Officer, nga gipaningkamutan nila nga makunhuran og 35% ang budget ning tuiga nga kapistahan. Itandi sa mga nangaging tuig, wala na street dancing ug ritual showdown. Apan ang Lechon Festival, King and Queen lang aron pagpakita sa aspetong kultural sa kamaong kasalugan. Gituyo usab nga walay street ug ritual showdown aron di usab mabalda ang klase sa mga tinun-an diha sa pagpractice. Samtang malinaw nga pagsaulog sa kapistahan o sa tanang mga kalihukan ang ipaniguro. Tagapuntag subsidy in partnership sa mga barangay kay dito man i-download ang subsidy sa barangay. And then mas lesser lang ang dancers kay naama na sila group performance. So instead of ritual showdown, na sila group performance. So musayo si King and Queen with the dancers. Ang concept ana ang history sa lechon sa Talisay ug ang faith sa mga Talisayno ni Santa Teresa de Avila. Kining atong umabot ng kapistahan, magmalinaw ug malampuson ang atong piyesta nga sa ulugon karong buwan sa Oktubre. Na may mga gipang deploy sa nato ang atong mga kapulisan.
Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. 32 anyos nga South African national nasiko puman makuhai og 4 ka kilo sa gituhuang shabu sa iyang bagahe. Para sa dugang detalye, atong makauban si Luan May Rondina pinaagi sa telepono. May giunsa pagkadiskubre sa maong kontrabando. Ses, base sa profiling o sa nakita sa x-ray machine nga kadudahang butang na konfirmar nga nagda og gituhuang shabu ang South African national nga pasahero. Pasado alas 11 kaganihang buntag dihang na-intercept kining usa ka langyaw nga nakitaan og 4 ka kilo sa gituhuang shabu nga gisulod sa duha ka daw mga libro o gitag-satag sa pagsulod sa iyang check-in luggage o hand carry luggage. Dihang gisulod na sa x-ray machine ang iyang hand carry luggage o check-in luggage, dinhi na nakita ang kadudahang substance nga gipasukit. Atubangan mismo sa 32 anyos na suspitsado, nikuha og samples gikan sa duha ka mga dagkong plastic pack sa gituhuang shabu ang mga chemist sa PDEA 7 o gipaubos sa initial screening. Dihang nagpositibo sa methamphetamine ang test nga samples, gipusasan gilayon ang langyaw sa personnel sa PDEA 7 o gibasahan sa Miranda rights. Ang 32 anyos na South African national, igo na lang sa pagbako. Matud sa suspitsadong langyaw, gisugo lang siya sa iyang higala dito sa South Africa nga ipadaki ning duha ka mga dagkong libro ug ihatag sa higala usab niini pag-abot niya dinhi sa Subo. Wa siya masayod nga shabu di ay ang sulod niadto. Wa siya bayri bugti sa pagdaa sa duha ka mga libro kay matud niya suod niya nga higala ang nagsugo kaniya. Ang naason langyaw nagpailang usa ka IT technician minyo adunay tulo ka mga anak ug unang higayon nga nakabiyahe abroad. Nianhi lang siya dinhi sa Subo alang sa 5 ka adlaw nga bakasyon. Wa siya magdahom nga prisuhan ang iyang madangatan. Base sa Dangerous Drugs Board value, ni balor og 27,200,000 pesos ang 4 ka kilo sa gituhuang shabu nga nasakmit. Apan pabiling tanghaga kung giunsa pagkalusot sa mga kontrabando gikan sa Johannesburg, South Africa, agi sa Hong Kong dayon tugbas sa Mactan Cebu International Airport. Ses, gikatakdang ipaubos usab sa medical exam ang langyang suspitsado karong adlaw kay dihang gipaubos siya sa x-ray, nakita nga daw may giton nga butang kini. Ses? Dagang salamat, Luan May Rondina. Unom ang nasikop, human mapuhag ang giingong drug den atol sa bypass operation nga gipahigayon sa PDEA Mandawi City Team uban sa Mandawi City Police Station 2 ug sa Regional Intelligence Unit 7 sa Sitio Nanwanaw, Barangay Subang Dako, Dakbayan sa Mandawi, Martes kagahapon sa hapon. Gihulagway sa PDEA 7 nga ang Barangay Subang Dako usa ka drug-cleared barangay. Nasikop atol sa joint bypass operation ang manag-live-in partner ug ang ilang kauban nga si alias Demery, 21 anyos, ug laing 4 ka mga bisita sa drug den nga sila si alias Noel, 33 anyos, alias Lino, 49 anyos, alias Aldren, 30 anyos, ug alias Jerry, 40 anyos. Nasakmit ang 17 ka mga gagmayng mga pakete nga gidudahang shabu nga mitimbang og 11 gramos ug adunay market value nga 74,800 pesos. Mga bypass money ug gituhuang halin ug uban pang mga drug paraphernalia. Kung mapamatud-an nga drug den operator, pahamtangan sila og maximum penalty sa pagkabilanggo sa tibuok kinabuhi ug multa gikan sa 500,000 pesos ngadto na sa 10 milyones pesos. Samtang mga drug den visitor mabilanggo sulod sa 12 ngadto sa 20 ka tuig ug multa gikan sa 100,000 pesos ngadto na sa 500,000 pesos. Ang pagpahigayon sa kutay nga mga anti-illegal drug operations kabahin sa kalihukan sa mga drug-cleared barangay, ubos usab sa ilang barangay drug cleaning program.
Nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Mirasol. Apan mipuli karon sulod sa PAR ang bagyong Nando. Kagabi nakasulod ang bagyong Nando sa PAR ug katapusang nabantayan kaganihang buntag sa gilayon nga 1,335 kilometers east of southeastern Luzon. Nag-irog kini sa direksyon sa amihanang kasadpan ug rumbuhon niini ang extreme northern Luzon sa mosunod nga mga adlaw. Sa pagkakaroon, wala pa kini epekto sa nasod. Apan gialerto ang taga-norte nga mangandam sa posibleng pagkusog unya sa bagyo. Apan tungod sa habagat ug sa pagpanugdog og kilat, masinati gihapon ang uwanon nga panahon sa pipila ka mga lugar sa nasod. Subay sa rain forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga masinati ang katagatag nga pag-uwan-uwan sa Samar ug Leyte provinces. Lakip na sa Sugbo ug Bohol. Posible usab nga uwanon ang nahabiling mga lugar sa nasod. Duha ka mga lalaki nga nanglungkab og panimay sa barangay Kalipayan, Degami, Leyte, nasikop sa gipahigayong hot pursuit operation sa kapulisan. Ang mga dinakpan na nag-edad og 44 ug 37 anyos, mga residente sa nahisgutang barangay. Base sa investigasyon, gilungkab sa duha ang panimay ni alias Kaloy, pinaagi sa pagbuak sa bildo sa bintana. Nakuha nila ang 15,000 pesos nga salapi ug upat ka mga cellphone. Samdan ang amahan nga tag-iya sa panimay, humandong gaba sa usa sa mga sospek dihang misukol. Human gi-report sa mga biktima ang insidente, daling mipahigayon og hot pursuit operation ang kapulisan ug nasikop ang mga sospek. Narecover sa ilang posisyon ang ilang gikawat, ingon man ang usa ka 45 kalibre nga pistola. Gipasakaan na og kasong robbery ang duha ka mga sospek. Nagmalampuson ang kasaulugan sa ika-54 katuig nga adlaw sa kagawasan sa lalawigan sa Siquijor. Ang detalye sa report ni Orchid Slapingkaw. Gipahigayon ang Grand Parade nga gisalmutan sa mga empleyado sa gobyerno ug nagkadaiyang pribadong grupo. Apil sa kasaulugan, ang tabo diin ang mga abot sa mga mag-uuma sa isla ang gibida. Kultura ug tradisyon sa probinsya gipakita usab sa gidisplay nga artworks ug mga paintings. Gikalipay sa Isla Calayo Arts Guild nga gihatagan sila og kahigayunan sa pagpakita sa cultural heritage sa probinsya sa Siquijor. Nalipay kayo may kay dako kay namong oportunidad ni nga maka-showcase amo ang mga artworks diri sa isla sa Siquijor. Gikalipay samahan sa probinsya ang pagbanhay sa kultura o tradisyon sa ilang isla. Salamat ko sa nagsuporta sa atong especially sa atong culture and arts, from the paintings to the sulili. It's part of our culture, it's part of Siquijor and how it became Siquijor. Karong tuiga, gibida ang Sulele Dance Festival nga gisalmutan sa DepEd Siquijor Division, diin nagdeklara nga mananaog ang San Juan Integrated School. Gitapos ang selebrasyon sa fireworks display. Nagpasalamat gyud ko nga nagkahiusa ang mga katawhan sa dinhi nato sa atong probinsya ika-54 araw ng Siquijor. Uban ni Rod Brado, ako si Orchid Slapingkaw. Balitang Bisdak. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 98 days to go na lang ug Pasko na. Mayong hapon kanatong tanan.